Buenas y bienvenidos a GreedFall. Continuamos justo donde dejamos y como ya sabéis, en el anterior episodio descubrimos pues que el Inquisidor estaba intentando convertir a los insulares, pues hacerles abandonar su fe y pues irse pues por el camino de la luz, lo llamó él, ¿no? Vamos, básicamente que los tortura para eso, simplemente convertirlos en seguidores de la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque nosotros nos hemos metido ahí y hemos intervenido. Y gracias a eso ya somos amistosos con los insulares. Como ya sabéis, este juego tiene reputaciones y nosotros hemos conseguido pues ser amistosos por fin. También tuvimos una conversación con Siora y ahora teníamos pendiente convencer a otra aldea para que no ataque a los mercaderes tanto de la aldea de esta, pues en la que estábamos, los de Huye se llamaban. Bueno, el líder creo que se llamaba Huye o algo así, y la otra ciudad. Pero antes vamos a comerciar con este señor porque nos vendía un arma que me gustó bastante, y es esta de aquí. Gran aguja llameante. Diréis, pero Grumet tiene menos daño que la tuya, sí, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Mirad el daño elemental. 97 de daño elemental, o sea, a mí me parece una auténtica locura, con lo cual la voy a comprar. Y de hecho estaba pensando en comprar también gran garrote de piedra para romper la armadura y también hacer daño elemental. Así que vamos a comprar las dos. Me quedo sin pasta, pero es que me da igual, sinceramente. Me da igual, o sea, me apetece esto. Tener estas dos armas. Ah, gran garrote, este. Uy, nos falta un poquito más de dinero. ¿Qué podemos vender? Seguro que tengo bastantes cositas por aquí. Tenemos 54 de munición. Cuidado. Las potis de maná es que... El rubí vale 10. Yo creo que podemos vender el cuero, por ejemplo. El cuero y la bilis. Ala, ya está. Gran garrote de piedra volcánica. Ay, pero necesitamos fuerza, es verdad. Aún no podemos usarla. Bueno, pues entonces, nada. Ahí lo dejamos. Gran aguja llameante. ¡Dios! ¡Dios! ¡Que si llamea! ¡Madre mía! Venga, vamos... Vamos a hablar con aquel señor. Ahí está. Que hicimos un campamento justo ahí. Así que llegaremos rápido. Tengo ganas de probar la espada llameante. Es que al final he dicho, voy a vender el cuero. Uy, pues no he salido en el mismo campamento, la verdad. Bueno, no pasa nada, creo que hemos salido incluso más cerca. ¿Había visto un animal por ahí? ¿Amigos o enemigos? Amigo. Vale, esta es la aldea con la cual tenemos que entablar contacto diplomático para poder esto. Hostia. Domestican a estos animales. Bueno, yo voy a por el altar de habilidades. Un puntito de habilidad. Que por cierto, subimos de nivel y no lo puse. Tenemos 3 puntos de habilidad ya. Podemos obtener un grito de ira que aumenta considerablemente la velocidad de ataque. Necesitamos 3 puntitos. Vamos a ahorrar. Atributos nada. Y talentos nada. A nivel 13 nos darán un puntito de estas dos cosas. Perfecto. Pues ala. Necesitamos un puntito más de habilidad y ya tendremos este poder de la ira. Así que perfecto. Venga, vamos a organizar algo con este Mordum. Vaya, no parece
Hostia, ya de entrada te dicen, no eres bienvenido aquí. Pues la verdad, este contacto diplomático va a ser duro. Ulan, the king of Vignamri, wants to establish a trade agreement and sign a peace treaty with the governor of Hikmet. This sounds like something he would do. All he ever thinks about is picking up the crumbs left behind by the Renaigse. All of that in hope of breeding new life into his village, while insulting the memory of the deceased men and women who lived there. Hikmet's emissary will only sign if their merchants can move freely and in peace. They want to meet you. I am not like him. I am a Donea Exregao, a proud man, not a slug. The Renaigse cannot be trusted. They are deceitful and only seek to trap us. Dejar que hable Siora, ¿veis? Seguramente si habla Siora le va a convencer, lo más seguro. Pero nosotros somos carismáticos que flipas, que para eso he creado este personaje, así que... The Donea Exregao I have met were fearless, and yet you are running away from a mere meeting. By refusing to negotiate, you are only showing weakness, nothing else. Not Freddy. The worst part is that you are right. I cannot refuse this meeting without appearing weak. Fine. I will meet Ulan and his emissary. But I will not go to his village. Tell them to find me at Landristel. I will be there in a few hours. I will tell them right away. Thank you, Mordun. Perfecto, ha salido bien. Todo un pico de oro. Seguramente si habríamos dejado hablar a Siora, ella lo habría conseguido 100%. Pero claro, también estoy asumiendo un poquito el rol de mi personaje. O sea, él... Se supone, mirad, que esto no os lo he contado nunca. Mi intención con este personaje sería... Que de hecho, a ver, no os lo he contado nunca, pero... Yo creo que se ve, se nota. Es un personaje carismático, noble, que va a buscar, pues, lo justo, que sea justo para todos, pero no se va a dejar pisar por nadie. O sea, si le tocan los huevos, vamos a ir hacia adelante con todo. Pero, a priori, somos eso. Un personaje carismático, noble, que busca el bien para todos, en pocas palabras. Eso sería. Mordun is willing to meet you at Lanristel to sign a peace treaty. You really are an accomplished negotiator and diplomat, Your Excellency. I knew you would succeed. Thanks to you, the whole region will be at peace. Do you know where this place is, Ulan? Of course. In our language, Lanristel means Glade of Promises. It is a sacred place, one whose peacefulness must be respected. It bodes well. In that case, we should go there at once. Yes. I will follow you. Come back to see me soon. And if luck is on our side, we will celebrate peace together. Ulan is acting strangely. I do not trust him. I suddenly feel the urge to go to Lanristel. I hear it looks wonderful this time of year. And if we want to see this encounter, we should leave now. Uy, Siora no se fía de este. Pues yo confío en el instinto de Siora, ¿eh? Yo confío en su instinto. ¿Creéis que todo esto será una trampa para cargarse a Mordun? ¿O no? No, es que es más fácil que sea una trampa para cargarse al emisario y así le demuestra a Mordun que están de su parte. ¿Les veis capaces de hacer eso? No sé yo, ¿eh? Os voy a ser sincero, yo estaba tranquilo.
Bueno, ya miraremos esos papeles después, que no quiero llegar tarde a esto. Os lo juro, yo estaba tranquilo, yo digo, vale, mira, hemos hecho nuestra parte, se van a reunir en un sitio sagrado para ellos, así que no habrá conflicto. Y de repente, Siora engancha y me dice esto de... No me fío de del líder de esta aldea, vamos, que no se fía de él, que nota algo extraño. Me preocupa, ¿eh? Esto me preocupa. ¡Ay, Dios! Para no preocuparme. ¿Qué está pasando aquí? Yo le estoy pegando al primero que he visto. Están atacando a Mordun, ¿ves? Me cago en todo. Puto emisario traidor. Ahí, ahí, métele. ¡Toma! Dos a la vez. Adloredar, thank you for coming. You saved me. That accursed Ulan. I should have known he would betray us both. My men are dead, and now I am injured. He achieved exactly Nos ha what tomado he el pelo a wanted los here. dos, ese I cabrón. will have to join another clan if I do not want my whole village to suffer the consequences of my defeat. I'm sorry, Mordun. I really am. You were deceived, just like I was. Sometimes, among the stones, there can be snakes. Farewell, on Almanawi. And do not let yourself be betrayed again. Esto no me lo esperaba, tú. Y Siora lo ha visto venir, ¿eh? Lo ha visto. Ha dicho... No me huele bien. Ha traicionado a Mordun. A ver qué tiene que decir. ¿Estás rezando? A ver qué te parió. Traitor. This meeting was meant to establish peace, and yet you have exclusively sent armed men. Mordun was a Denea ex-Regao. He would have never accepted an agreement with the Renaig say. He would have endlessly attacked our merchants and our allies' caravans. We had to protect ourselves if we were to make these exchanges possible. So we did. Madre By mía. lying and manipulating me. I am sorry, but I was unsure that you would agree to help us if I told you the truth. I understand your anger, but keep in mind that we are now at peace, thanks to you. You are now a Karans of Ignamri, and should you seek it, you will always have our assistance. Anything else? Algo más, dice. Me cago en su puta madre. Nothing. I must go. Que a ver, que Mordum... Vale que... Estoy medio de acuerdo con él de que no habría aceptado ese trato, pero es que nos ha traicionado a nosotros también. La madre que lo parió. La madre que lo parió. En fin, cosas que pasan. Pero, joder, al final, a ojos de esto, Hikmet, creo que se llamaba, bueno, la ciudad, a ojos de la ciudad, todo está bien. Tendrán un comercio bueno y nadie atacará ahí, pero... Vasco. Vamos a hacer la misión de Vasco, ya que estamos haciendo cositas secundarias. I've always hoped to one day find out my biological family. Sí, esto ya nos lo Could you dijo... go there? Ya nos lo dijo. Que os refresco la memoria. Que su familia le entregó al mar, como han hecho con muchos nautas, pero que no sabe quiénes son sus padres y quiere descubrirlo, en pocas palabras. Of course. But you will have to come with me to the port and tell me a little more. Right. Also, I don't want any Naughts to be hurt in the process. Despite my desire to know my origins, the Naughts are still my family. Don't worry. We'll be discreet. ¿De acuerdo? Así sí, nos quedamos así, tal cual. Hemos de volver aquí. Y también, es cierto, también tenemos la misión de las cajas, que las tenemos que marcar y todo eso. Estaría bien hacerla, ya que la empezamos. Pues estaría bien. Here we are. We have a good view from here.
The harbor office is well guarded, both outside and inside. Getting through the main entrance is impossible. There must be a blind spot. There's always one. You could dress as a knot and go through the back door, but someone may recognize you inside. I'll need to be much more discreet. A potion could help me. That is an option, yes, but since I'd rather avoid hurting any knots, I made some inquiries. The harbor office has an arrangement with Dieter from the brothel. Girls come every night with wine. I see. You want us to spike the wine so that they sleep during our search. It's a proven technique, and I can assure you they do not sniff the wine before drinking it. Right. Let's get some sleeping pills. Then we'll go see Dieter. Mirad, gente, no os voy a mentir, he buscado por las tiendas, he buscado cómo hacer la poción de sueño esta y no tengo ni idea. Así que de momento vamos a dejar esa misión ahí aparcada y vamos a hacer lo que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo. Las cajas de mercancía. Vamos a ver por dónde podemos entrar. Tenía por aquí un disfraz, ¿no? Azul, plata... Ay, pero no tengo... Creo que no tengo de esto, de los... A ver, era este símbolo de aquí. No, no tengo. Se ve que vendí esa ropa sin querer. No se puede entrar, busca otro camino y actúa con discreción o te atacarán. Vale. ¿Por aquí se puede ir? No. Es que tenemos que entrar aquí. Esto parece una escalerita y todo. Vale. Por aquí no puedo entrar. ¿Podemos hablar con él? No, tampoco podemos hablar con él. Vale. Vamos a intentar dar la vuelta. Vaya por Dios. No quería pegarme, pero claro, es que ha sido saltar. Ha sido saltar y me han pillado enseguida. No me quería pegar con ellos. Pero claro, si me llego a querer pegar con ellos, simplemente... Sabéis lo que habría hecho, ¿no? Simplemente esto. Me habría... Vale. Me habría metido... a meterle de puñetazos al que está delante de la puerta. Y ya está, pero claro... No sé por qué han popeado otra vez por aquí. No, esta puerta no es... Me he cambiado la ropa y han vuelto a aparecer. No entiendo por qué. ¿Y estas llaves? Llaves de la capitana. No sé estas llaves para qué serán, pero las tenemos. Tengo una idea de para qué serán estas llaves. ¿Podemos entrar por aquí? Usar llave. Ah, para esto sirve. Por ahí arriba hay alguien. Es que no sé si podemos estar aquí, la verdad. Voy a subir arriba. A ver qué se cuece. Barrio del puerto. Nah, me da que yo no debería estar aquí, ¿eh? Bueno. Creo que voy a salir de aquí. Porque no tenemos misión. No es necesario que estemos por aquí dando vueltas. Estos están F. ¿Os habéis fijado que me ha bajado un punto la reputación? Que me había metido aquí. Es que ahí no me interesa estar.
¿Cómo podemos entrar? Es que no sé cómo entrar. A ver, por ahí parece que se puede saltar. Aquí, mira qué fácil que era. Entrar por aquí. Y prácticamente... Es que a este yo cómo le evito. A ver. Hombre, está un poco ciego. Ah, pero es que me va a ver. ¿Cómo no me va a ver? Pasar por aquí. Me la juego. Sí, bueno. El sigilo un poquito XD. No, these aren't the right crates. Estas no son las correctas. Subamos al piso de arriba. No voy a levantarme por si acaso. No, these aren't the right crates. Esta tampoco. No, these aren't the Y right esta crates. tampoco. ¡Hala, que esto da fuera! Vuelve para adentro, vuelve. Prefiero volver por el camino conocido antes que ponerme a saltar por ahí y demás. Que ya hemos visto que ese señor no ve bien. Se ve que es ciego y no lo ha avisado. No me dicen nada. Pues a lo mejor estoy haciendo un poco el tonto, ¿no? A lo mejor estoy haciendo un poco el tontito. A ver. Pues no hacía falta agacharse. Se ve que como ahora vamos disfrazados... It appears that one of them has been broken. It's full of weapons. This is strange. I thought we armed the guards on the island. I wonder what the commander is up to. Never mind. Let's mark these crates and be gone from here. Pues parece que estamos transportando armas. Pero no son para la guardia. En fin, con esto ya estaría, ¿no? Informa al contramaestre, perfecto. Pues se ve que al disfrazarnos ya no nos dicen nada al entrar aquí. Pues por esto es importante guardar un traje de cada facción. Porque si después nos tenemos que infiltrar para hacer lo que sea, es importante. Pues ya habéis visto, en cuanto he saltado el muro, aquel de allí, me han atacado. Y si llego a esto, a llevar este traje, pues no me habrían dicho nada, lo más seguro. Yo por eso iba agachado. En fin, pues os hemos dejado un montonazo de dinero en somníferos. Supongo que en pelea podremos utilizarlos, así que más adelante ya le daremos uso. ¿Vendes algo, amigo? ¿A qué se parecen los dos comerciantes? A ver, ¿qué vendes? Cuño. No tiene daño elemental, pero no veas. Ah, está bien. Lo que vende está bien, pero... Pero no me interesa. En fin, pues ya habéis visto, hemos conseguido una tienda en la ciudad, porque si no le llegan a dar... No llegamos a hacer la misión para que le den el permiso, no habría vendido nada, así que... En fin, lo de las cajitas, ya lo tenemos todo hecho. We have found a way into the storehouse and we have marked all of the crates. Perfect. I shall ask my men to follow the same path. One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help, and I hope you can accept this modest token for everything you've done. Dinero, dinero. Bien. 100 moneditas. We have a serious problem that I did not hear of until recently. A problem that concerns you closely. I'm listening.
I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants, under the pretext of financing their protection. Are you telling me Wow. that the guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants have been assaulted, and one of them has even been found dead. I hope you don't intend to conceal this information. If my cousin learns of this... Oh no, certainly not, Your Excellency. We intend to punish the guilty party with the greatest severity. But the merchants refuse to give us the slightest testimony. The guard frightens them, and rightly so. We won't be able to put a stop to these crimes without outside help. Count on me. I'll take care of it. No, thank you. De acuerdo, vamos a interrogar a los mercaderes, a ver qué nos cuentan. Y madre mía, menudos problemas tenemos en nuestra propia ciudad. Oh, it's a great pleasure to see you again at the forge. What can I do for you? I'm currently investigating an extortion case involving the guard. Are you one of the merchants who has been threatened? No, not at all. And I've never heard of this business. Someone must have lied to you. Really? Come on. If you want these guards to be arrested, you need to talk to me. I mean no offense, but you won't be able to do anything. And snitching don't end well. I want to hold on to my business. And my life. How about some new armor, Your Excellency? I was told that someone found a merchant's body. Did you know him? Of course. The town isn't that big. We all know each other here. Poor Renault. We found his body on the street by the port. He was beaten to death. One of his associates half-heartedly took over the shop. Have the culprits been found? No. Listen. Nobody wants to talk about this. We don't want any trouble. It's been months since it happened, and investigation's not gonna bring him back. You are obviously a victim of these bandits. One of your people is dead. Yet you refuse to help me. Why? It's precisely because one of our people is dead. Now, you can either buy something or let me get back to work. Because I am not gonna say one more word about this case. De acuerdo. Pues nada. Nobody knows anything. Que los propios guardias de la ciudad estén extorsionando así a los mercaderes. ¡Wow! Come closer, good people. Sire, I am pleased to welcome you to the best wine and spirit shop in Tearfredy. If you're looking for something to accompany a fine meal, or for a gift for someone, you've come to the right place. Thank you, but I'm not here for that. I'm conducting an investigation. Some merchants are being extorted by members of the guard. Are you sure? It's probably just a nasty rumor. Someone must have misinformed you. Come now. I'm the legate of the congregation. If guards threaten you, I could arrange protection for you. Threats? No, I assure you. I was told a merchant had been found dead. Really? Oh, I didn't know. No one told me about that. What was his name? Come on, don't take me for a fool. You know very well who I'm talking about. I don't? Really? I don't. So, what sort of wine would you like to pair your food with? You need something strong when eating game? You're obviously terrified. Don't you think it's better to tell me everything? Listen, I've no desire to get into trouble. Please leave me. But if you don't help me, you will never be rid of these guards. I told you, I don't know what you're talking about. Bueno, otro que no quiere hablar. En fin, vamos al último, a ver si quiere. A ver, yo comprendo que no quieran hablar, porque, joder, es un tema delicado, pero claro, ¿qué van a hacer? ¿Van a aguantar la extorsión hasta que no puedan más? Es que claro, las dos alternativas son bastante malas. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? I'm conducting an investigation.
Apparently, some merchants are being extorted by some members of the guard. Really? That's terrible, Your Excellency. As legate, it is my duty to ensure the safety and well-being of the citizens of our town. So please, if you have any information... I don't know anything. Really? I have only been here for a few months. My partner, who ran the shop before me, had a very bad encounter. And you fear the same thing happening to you? This is what happens around here. So I prefer to hold my tongue and do what is expected of me. If you denounce them, we could end this and charge these men for their crime. I can't take that risk. There are so many of them. Also, I would not be able to name them. Now, I would like to get back to my work. What we need is the money to return. Do you understand? We are very monitored. I have a plan to stop the culprits, but I'm going to need your help. The next time one of these guards comes to squeeze money out of you, you must ask for more time. The man will threaten you, of course, and he will certainly bring his accomplices. But when they come back in full force to make you pay for your audacity, we will be there to apprehend them. And if your plan fails, I'll end up like Renault. You don't understand. A ver, podemos pagarle, que es un 100%, o podemos intentar convencerlo con carisma. Tenemos un 75%. Vamos a probar con el carisma. Más que nada porque quiero el dinero. Y si no, pues ya buscaremos otra forma de cómo hacer esto. Are you not tired of giving them your share of the profits? And do you not want to avenge your partner? Poor Renault. Ahí está. Perhaps you're right, and we need to act. I will do what you ask of me. But for God's sake, when they threaten me, intervene right away. Fear not. We will not let them harm you. When should they be returning? It's hard to predict. Given their habits, I would say in 2 days, maybe? Perfect. I will not fail you. Perfecto. Vuelve en 2 días. Pues vamos a dormir 2 días. Vale. Ya estamos aquí. Ahí estamos, ya podemos hablar con el mercader. Volver a preguntar sobre la trampa. So, did they take the bait? Yes, Your Excellency. And I am very happy to see you. One of them came to the shop yesterday. He gave me 24 hours to raise the money required, which means that the entire gang could appear any minute now. Perfect. I'll hide and wait for their arrival. And rest assured, I will not let them go. Perfecto. Escondámonos y vamos a pillar a esos cerdos. I hope you have what we're looking for, my good friend. Our man with the silver coin is not known for his patience. Well, I moved heaven and earth to collect the sum, but alas, I ran out of time. More fool you if you think Egon will be satisfied with your sorry excuses. You know what happens to those who refuse to pay. Leave this man alone at once. You're under arrest. We'll see about that. And who will stop us? We are the guard. You're nothing but bandits in disguise. Yield without a fuss and you'll have the right to a trial. Really? And then it'll be the gallows. Do you think we're pushovers? Ok, pues te reviento. Mira, mira, pelele. Eres un pelele. Toma. Explícadselo, chicos. Toma. Toma. Y toma. Sois unos pringaos. Vergüenza. Vergüenza me daría ser vosotros. You saved my trade and my life. Stay alert. Their leader was obviously not present. I heard about the man with the silver coin, but this is the first time they told me his name. If they let him escape, it's only because they were thinking of killing you. I beg you, find this Egon and stop him. None of us will be safe as long as he's free.
Don't worry. I don't intend to let him go. Perfecto. Registra a los extorsionadores estos. Encantadísimo. Moneda de plata marcada. Carta firmada. Espero que consiga que ese mercader tacaño pague. No toleramos más sus pagos tardíos. Le espero en el callejón enfrente del cuartel. No se retrase. De acuerdo. Vamos para allá. El hombre de la moneda de plata. Hay que ver la cantidad de corrupción y de cosas que se hacen enseguida, ¿eh? Aún no había llegado el gobernante aquí, a esta ciudad, y mira cómo está ya. So, men, how's it going? Everything's fine, Lieutenant. Nothing to report. All our friends are quiet. Perfectly quiet. As soon as they hear about a silver coin, they start trembling. Good. It would be a shame to have to make another example of them, right? Oh, there's no need, Lieutenant. They've been as sweet as lambs since Renault's accident. Accidents happen so quickly. I'm waiting for another delivery today. Have you seen your comrades? No, they must have stopped at the tavern on the way. As soon as we see them, we'll send them your way, Lieutenant. I hope those idiots aren't drinking my dew. No one would dare do that to you, Lieutenant. I hope not. Or I'll have to remind them that the silver coin can shake everyone, even the guards. Well, I'll leave you. I have urgent business to attend to. Now, don't forget to send me those drunkards. Farewell, Lieutenant. There's no doubt. Here is our man. Let's follow him discreetly. Who are you? You're following me? Indeed. We would like to talk to you about the silver coin, Egon. It's now or never. Egon? You must be mistaken. I don't know anyone by that name. Do not take us for fools. We heard you speak with your men. I don't know what you've heard, but you're wrong. I'm not Egon. Regardless, you are implicated in a murder and in the extortion of merchants. You are therefore under arrest. And we will finish by having you tell us who Egon is and where to find him. Oh yes, we'll see about that. A bit of poison on my blade. Let's go! Disculpad, gente, pero es que no sé si lo estáis escuchando, pero mis vecinos están con un taladro cada 2×3 y es que no puedo, simplemente. No puedo estar centrado en nada porque la mitad del tiempo no oigo y la otra mitad estoy pendiente de mutearme. Así que lo siento, gente, pero he ido directo encima de él porque no sabía qué había que hacer en la misión, ni nada. Uy, uy, espérate que todavía me matan. Pues casi. Toma. So, have you finally decided to follow us? So you can torture me. You can do whatever you want. I'll not tell you anything. I don't know who Egon is. I'm just a middleman. You're wasting your time. You must know more than you're willing to say. Come on. I'd rather die. A bit of poison on my blade. Then let's go! Pues ala. Vamos a registrar su cadáver, pero antes vamos a mirar los otros. Espérate, porque esto tiene muy buena pinta, ¿no? No nos lo podemos ni poner de lo bueno que es. Aunque también te digo que este es un poquito mejor. Ah, pero esto me da resistencia elemental. Vale. A ver. The silver coin. His symbol of recognition. I have to show it to Manfred. De acuerdo. Bueno, lo cierto es que hemos avanzado bastante con todo el tema. Aunque no sabemos quién es el que lo maneja todo, pero bueno, por lo menos algo hemos conseguido. No sé si de seguirle así
en secreto habría cambiado algo, pero es que ya os digo, estaba escuchando un taladro que no me dejaba ni escuchar mis pensamientos. He tirado hacia adelante y cuando me he dado cuenta, pues ya me había visto. I conducted my investigation on the extortion organized by members of the Guard. I think I've put an end to it, at least temporarily. Unfortunately, I had to kill some of them as they were about to attack a merchant. But there are still some other soldiers involved that I should tell you about. Thank you, Your Excellency. I will have these men arrested immediately. These foolish brutes not only harm your merchants, but the entire reputation of the Guard. But you said you've only put an end to it temporarily. What makes you think this criminality might resume? Their leader is still on the loose. They call him Egon, although I doubt it's his real name. I got hold of one of his lieutenants. He was carrying a silver coin, which seems to be a symbol of recognition between the gang members. But the man preferred to die rather than tell us anything about his leader. Loyalty? Or terror? Terror, I fear. From the merchants to the guards, everyone seems to tremble in front of this Egon. I don't know any guard of that name. But as you said, it's probably a pseudonym. Here, Your Excellency. Take this. On behalf of the Guard, to thank you for settling this case. And rest assured that I will conduct a thorough investigation on my side. I'll also make sure that in future the City Guard is made up only of men of trust. Thank you. I will return to see how your investigation is going. I don't take this matter lightly. Is there anything else? Bien, pues ya hemos completado esta misión y nivel 13. Tremendo. Pues vamos a poner los puntitos y lo iremos dejando por aquí, porque ya... ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero, ¿y esto a qué viene? Bueno, pues nada, un momento, les partimos la cabeza a estos y ya... Y ya vamos viendo. ¿Qué es esto? Nos estaban esperando aquí a la salida. Bueno, a lo que íbamos. 3 puntitos y... ira. ¡Pum! ¿Y esto cómo lo usamos? Bueno, ya lo miraré después. Por otro lado... ¡Buah! Aquí viene un problema grande. ¿Qué nos ponemos? Yo pondría agilidad 3. Agilidad 3 que nos permitirá llevar muchas armas. ¿Y qué podríamos ponernos de aquí? Yo iría por el carisma incluso. Vamos por el carisma. ¡Hala! Perfecto. Pues nada, gente, hasta aquí el episodio de hoy. Disculpad los cortes y los muteos todo el rato que me he tenido que hacer, pero hoy ha sido un día un poco loco. Así que espero que no se vuelva esto costumbre y nos vemos pronto con más. ¡Chao!